Okay, guys, so this is what a parallelogram looks like, no? So here's an example problem. This is a situational problem, and this is how we are going to solve the area for the parallelogram. So I have here, Diane and her group mates have a parallelogram-shaped vegetable garden. It has a base of 5 meters and a height of 3 meters. They planted it with pichay. She is interested in finding the area of the vegetable garden, but she does not know how to do it. So, saan kuno niya pagpangita sa area aning iyang vegetable garden, nga ang porma kuno ani kay parallelogram man. Kung nakapansin mo, mura siya og nagbahirig nga rectangle, no? Dili siya katong typical nga rectangle nga nag-straight ang kilid, kundi nagbahilig siya ang kilid sa iyang garden. So the question is, what did the problem ask for? Unsa man kuno gipangutana sa problema? So ang gipangutana sa problema, guys is that she wants to find the area of the vegetable garden. No, mao na siya ang ato ang question. So next, how can we help Dayan? Unsa kuno nato pagtabang ka Dayan? Makatabang tan Dayan kung ato pangitaan og sulbad ang kaning iyang problema. So unsaon man na nato? Okay. So this is how to find the area of the parallelogram. If we try to count the number of squares covered by the rectangle, where each square unit is equal to 1 square meter, we say that the area of the rectangle is 15 square meters. Ako nang giingon kaganiha sa ato ang online class, kung ang parallelogram, katong na ay siya broken line nga part. Okay, example. Example ha. Okay, mag-drawing ta diri og parallelogram. Sa may siya. Pen. Okay. Kani man to siya no, kana. Ana siya ang porma sa parallelogram. Kana. And then kani siya naato siya broken line diri padong. Sagdilag di naghiwi ni akong linya guys ha. Okay. Kani siya mao ni siya atong gitawag og height. Okay, kana, no? Okay. Kung kani kuno nga part guys, kani siya nga part, ato ni siyang guntingon. Unya ato itapak diri sa daplin, no? Kana mapurma na ni siya nga rectangle. Kanina siya mapurma na siya rectangle. Kita? So mapurma na siya rectangle. Ayaw na ni wa na ni siya kuan labot kay gikat naman nato dinhi. Nahimo naman siya diri nga rectangle. So ang iyang porma mahimo na siyang inana rectangle. Sa gilag dili maayo pagka-drawing ni ma'am ha. Okay, ana. So mao na siya ang ato kuhaan sa iyahang formula para masulbad nato kung unsaon pagkuha ang area sa parallelogram. So kani karon guys, mao na ni siya diri ang length. Okay, kani siyang nagbarog. Okay. Kani siya sa ubos, mao siya na siya gitawag nato og width. Ha. Okay, sige lang ang agi ni ma'am din ha, kay dili man ako kayo makontrol, no? Wala man tay pen nga kuan gyud. Okay. So sa parallelogram, ang kani siyang length mao ni siyang gitawag natog height. Unya ang kaning width mao sa ni siyang gitawag nato og base. Okay, base. Kana. Okay. So arita. So sa rectangle ang formula is A equals length times width. So that is ang length niya, no? Ang base which is 5 meters, unya ang height niya or ang length diri sa rectangle is ang width diri sa rectangle is ang kanang 3 meters. So i-multiply nato ang 5 meters times 3 meters guys. Ang answer is 15 square meter or 15 meters squared. Okay. Diara gi-explain. Using the formula, the area of the rectangle is the product of its length and width. Since the area of a rectangle can be found by multiplying its length by its width, you can find the area of the parallelogram by multiplying the base by its height. Therefore, the area of a parallelogram is the product of its base and height. So, mao na ni siya ang formula. Area of a parallelogram equals base or B times height or H. Or that is A equals B times H. So, this is the final formula for the parallelogram. So, saan na ito pagsulbad?
Let us find the area of the parallelogram sa katong garden ni Dayan. Okay. So using the formula A equals B times H, we have here substitution of numbers 5 meters times 3 meters. So substitute the length of the base for B and height for H. And then you have to multiply. So the answer is 15 meters squared. So the area of the vegetable garden is 15 meters squared. Mao ni siya ang answer. Nakuha ra? Okay. So para nga inyo pagin masabtan pag maayo na pagitay another example dire. Okay. Sample kani. Let's try another example. Let us find the area of each parallelogram using the formula A equals B times H. And then you have to express your answer in square units. So, kanita, kaning una nga, ato ni butangan dire letter A. Okay, letter A nga, parallelogram. Okay. So, ang iyang base is equals to 9 meters. Unya, ang iyang height is equals to 6 meters. Kaning broken line, again, that is, mao na siya gikuha nato sa height. Okay? So, the formula is A equals B times H. So, let us substitute the numbers. Base is 9 meters and the height is 6 meters. So, multiply 9 times 6. The answer is 54 meters squared. Okay. Then, another example. There is sa letter B. The base of the parallelogram is 8 centimeters. And then the height is 7 centimeters. Again, denoted aning broken line. That is the height. So, let us answer, no? The formula again is A equals B times H. Ayaw kalimot sa parallelogram. Maugin na siya. Bisag mo abot na mo college, guys. Maugin hapon na siya ang formula. So, let us substitute the numbers. We have here 8 centimeter times 7 centimeter. And then, i-multiply na nimo siya ang 8 of 7. You will have the final answer which is 56 centimeters squared. Okay. So, nasabtan na. So, kung naglibog pa mo, balik ka lang sa nigtanawang video, dayon ikahuman anha na pag-answer sa ato ang assessment. Okay? So, I hope you understand, guys. So, let us try to answer the next slide.